Hello guys, welcome to Last Minute Kit and Mommy. Hi! Ayan. Anong gagawin natin? It's Tagalog time. Sabi mo, Tagalog reading. Tagalog reading. Yes, Tagalog reading. Okay. Check natin kung marunong na bang mag-Tagalog. Magbasa ng Tagalog si Ken Ken. So, may ginawa tayong mga words dito na Tagalog. Kukuha o magpipik si Ken. Tapos, babasahin mo, okay? Opo. Okay. Oh, sige, kuha ka na dyan. Basahin mo, tapos papakita mo sa kanila, okay? Opo. Oh, sige. Tagalog tayo, ha? Tagalog tayo ngayon. Oh, go. Oh, go. What's that? Go. Ah, Tagalog. Tagalog yan, baby. Go that. Ah? What? Ano? Ano yan? Go that. Sina mo muna. Oh. Glow. Gloats. It's gatas. Gatas. Okay. X. Oh, dali, kuha ka pa. Gatas. Yan na. Gatas. Ano yun? Gatas. Thank you. Okay, next. Mahal kita. Uy, tingnan natin. Yay! Mahal Go. kita. Okay, 1 point. Go. Next. Yumalis. Ano? Umalis. Umalis. Malis. Umalis. Umalis. Galing nga. Umalis. Oh, Umalis. good. 2 points. Next. Sug ka dito. Dito ka mo, sug. Yan. Next. Balinda. Oh. Ayan, sige, basahin mo. Balinda. Balinda. It's bandila. Bantila. It's B-O-B-A-N. Okay, next. I win. Yeah. What's that? Tumba. Ano? Tumba. No, it's not tumba. Tingnan mo muna. T-U. Ano yan? Tumaba. Oh, ano yan? Tumaba. Tumaba. Galing nga. Tumaba. I win. Ako you lose. Yes. Go. Next. Nakalewo. Ulit. Nakawelo. Tignan mo muna maigi. Naga. Nag. Ala. Ano Lewo. to? Nag. Lago. La. Lawo. O, ano yan? Lelewo. Ano? Lelewo. O, ulit. Ito pa una. Ano yung una? Lelewo. Nag. Lewo. Ano yan? Lewo. Naglalaro. Okay, next. Ay, yun. Oh, next You na. lose ako. Okay lang yan. Guro. Guro. Tingnan natin. Guro. Ako, Ken. Galing nga. Ay, wait. Next. You lose. What is this? Dito. Ayan. Masaya. Ayan. Yeah, you see? Wow. Yay. Go next. Okay, I win. You win. Ikaw si ako. Dami. Perfect. Galing mo eh. Dalawa. Dalawa. Galing ah. Next. Baliktad. Kulubot. Kulubot. Very good. And the winner is... Kentavian. Yay! Galing mo na rin mag-Tagalog, ah. Thank you for watching. See you tomorrow. Like and subscribe.